یہ چھ آکاشوانی شام 6:15 سپد تجمل احمد بوزناوِ خبر گوڑ اخ نظر خاص خبرن ہنزن سرخین پٹ بھارتن وونمت موجودہ امریکی انتظامیہ تس ست توانائی ہند شرکوت مستحکم کرنے کے سلسلس مز دلچسپی ہند اظہار کورمت تو ات معاملس پہ تبادلہ خیال جاری وزیر اعظم نریندر مودین تل آز آندھرا پردیش کس کرنولس مز 3,430 کروڑ روپیہ مالیت کن مختلف ترقیاتی پروجیکٹن دس خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن دہشت گردی اقتصادی عدم استحکام تو آب و ہوا چہ تبدیلی ست نمٹنہ باپت مضبوط عالمی اشتراکس پہ زور دیتمت تو جموں کشمیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پنہ حکومتک اخ وری پورہ سپدنس پہ عوامی خدمت کس پنہ حکومت کس عزمس پھر دیتمت خبر تفصیل سان بھارتن آز وونمت موجودہ امریکی انتظامیہ بھارت ست توانائی ہندس اشتراکس وسعت دنس مز دلچسپی ہاومت تو ات بارس مز مذاکرات جاری توانائی ہندس حصولس متعلق پرژن آمت اکہ سوال کس جوابس مز ون خارجہ وزارت ہند ترجمان رندھیر جیسوالن بھارت کہیا وریو پہ توانائی مل ہینک دائرہ بڑھاونچ کوشش کران تو پتمس دہلس مز ات اندر لگاتار پیش رفت سپدان ترجمانن ون وتلان تو بڑھان توانائی ہندس منظرنامس مز ملک تیل برآمد کرنچ پالسی پور پٲٹھۍ بھارتی صارفن ہندین مفادن رٲچھ کرنے کس نقطۂ نظرس پہ دٔرِتھ امہ برونٛہہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپن وزیر اعظم نریندر مودی سٕنٛدۍ تعریف کرمت تمو ووٚنمُت تم ملیشیاہس مز منعقد سپدان آسیان سربراہ کانفرنس دوران وزیر اعظم نریندر مودی ست ملاقاتس پراران وائٹ ہاؤسس مز اخبار کانفرنس خطاب کران ون ڈونلڈ ٹرمپن امریکہ بھارت ست بہترین تعلقات تو بھارت اخ بے مثال ملک صدر ٹرمپ سند یہ بیان تمہ سات برہ کن آمت یل بھارتک تجارتی مذاکراتی ٹیم امریکی حاکمن ست دویمہ دورچہ کتھ باتھ باپت واشنگٹنس مز وزیر اعظم نریندر مودین تل آز دہلہ آندھرا پردیش کس کرنولس مز 3,430 کروڑ روپیہ لاگت کن مختلف ترقیاتی پروجیکٹن دس تم آز صبح آندھرا پردیش واتمت آندھرا پردیش واتنس پہ کر وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈوہن تمن خوش آوے یل زن ات موقع پہ تتک گورنر ایس عبد النذیر تو ریاستی وزیر نارا لوکیش تہ موجود یمن پروجیکٹن دس تل ناو تہند تعلق توانائی ہندس ترسیلس سڑکن ریلویز بچاؤ مینوفیکچرنگ تو پیٹرولیم بے قدرتی گیس ہشن صنعتن ست تمو کور ات موقع پہ اکس بہار لک جلسس تہ خطاب خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن دہشت گردی اقتصادی غیر یقینیت تو آب و ہوا چہ تبدیلی ہمن چیلنجن اند بور دنہ باپت مختلف ملکن درمیان زبر اتواس تو تال میل کی ضرورتس پہ زور دیتمت نو دل مز یونائٹڈ نیشنز ٹروپ کنٹریبیوٹنگ کنٹریز چیفز کنکلیوس خطاب کران ون تمو یم ساری چیلنج اخ اکس ست جڑت ڈاکٹر جے شنکرن وتلو بدلوین جغرافیائی تو سیاسی صورتحال عالمی امورن اندر پیچیدگی تو تنازن ہنزن نویتن مز بدلاو تو وونک یمو ساروی مسلو کن امن قائم کرنے ساروی کھت زیادہ ضرورت نیشنل سیکورٹی گارڈ یعنی NSG یس بھارتک انسداد دہشت گردی متعلق سرکرد فورس آز پن 41 یوم تاسیس مناوان مرکزی داخلہ وزیر امت شاہن NSG کس یوم تاسیس پہ فورس کن جوانن مبارک کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ون امت شاہن NSG ین پنہ پختہ عزم تو بہادری ست ملک سلامتی یقینی بنانے کس سلسلس اندر کاروٲئی مز اعلیٰ معیار قائم کورمت جموں کشمیر لیفٹننٹ گورنر منوج سنہاہن تہ نیشنل سیکورٹی گارڈ یعنی NSG کس یوم تاسیس کس موقع پہ فورس کن اہلکارن تو تہندین گرباچن مبارک کورمت جموں کشمیر لیفٹننٹ گورنر منوج سنہاہن اکس ترقی یافتہ سماجس اندر سائنس روحانیت تو لٹریچر کس اہمیتس پہ زور دیوان وونمت قلمکارن دانشورن تو شاعرن پزِ روایژن تو سماجی نظامس وتبو دنہ باپت پنن ذمہ داری اثردار پٲٹھۍ نباوٕنۍ کۄلگٲمِس منٛز آز ورچوئل طریقہ ویشو ادبی فیسٹولس دس تلنہ پتہ أکس تقریبی خطاب کران وون تمو جموں کشمیرک نوجوان زبر پٲٹھۍ ملک کس تاریخ قدرن تو توقعاتن ست وابستہ سپدان
ایل جی وون یہ فیسٹول کر ادیبن فنکارن تو عام لوکن پن پن خیال برہ کن تھونک تو تخلیقاتن تو اختراعیت پوچھر دنک اخ موقع فراہم. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ وتلو جمع پارٹی ہیڈ کوارٹرس پہ اکس پریس کانفرنس دوران حکومتک اخ وری مکمل سپدنس پہ پنہ حکومت حصولیابی. تمو وون ژور وہر پتہ سپدِ سالانہ دربارمو دوبارہ شروع تو ایل جی منوج سنہان امہ حوالہ فائلہ پہ دستخط کرمت. تمو وون تہذ حکومت لکن ہر محاذس پہ راحت واتناون تو تہذ زندگی ہند معیار بہتر بناونچ وتہ پہ گامزن. میری حکومت سے سنتشٹ ہونا نہ ہونا اس کا کوئی معنی نہیں نا. ہم کام کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ 4 سال کے بعد لوگ ہمارے کام سے مطمئن ہوں گے. لیکن ہم نے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم دربار مور کو ریسٹور کریں گے. کیبنٹ نے ریسٹوریشن کا فیصلہ جو ہے لیا. وہ فیصلہ ایل جی صاحب کے پاس بھیجا گیا. ایل جی صاحب نے اپنا دستخط اس فائل پہ کر کے واپس دیا. میں نے آج فل دربار موو کے لیے سرکاری فائل پہ جو ہے اپنا دستخط ڈالا ہوا ہے اور امید کرتا ہوں کہ وہ آرڈر جاری ہوگا اور جو پرانا دربار موو کی جو روایت رہی ہے اس روایت کو ہم ریسٹور کر رہے ہیں. داخلہ وزیر امت شاہ حکومت دس بدعنوانی جرائم تو دہشت گردی بالکل برداشت نہ کرنچ سرکاری پالسی پھر دیتمت. تم آز نئی دہلی مز جرائمن ہند ارتکاب کرن والن مفرور نفرن ہز حوالگی چیلنجن تو حکمت عملی پہ کانفرنس دست تلن پتہ اکس اجتماع خطاب کران. امت شاہ وون جرمن ہندین مرتکب سارنی نفرن قانون کس شکنجس مز ان یقینی بناون خاطر اخ متحرک طریقہ کار تیار کرنا آمت. تمو وون فرار سپدمتن نفرن سی سختی سان پیش ین تو تم ین ملک کس عدالتی نظامس برہ کن پیش کرنے. مصر خارجہ وزیر بدر عبدالعاطی وات 2 دہن ہندس سرکاری دورس پہ نئی دہلی. خارجہ وزارت سند ترجمان رندیر جیسوالن وون مصر خارجہ وزیر کرن گوڈنکین بھارت مصر کلیدی مذاکراتن مز شرکت. 2 دہن ہندس پنس دورس دوران کرن تم خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر تو کامرس تو صنعتن ہندس وزیر پیوش گوئل ست کت بات. بدر عبدالعاطی کرن وزیر اعظم نریندر مودی ست ملاقات. کشیر ہند ڈویژنل کمشنر انشل گرگن ہز اننت ناگس مز افسرن ہز اکس میٹنگ دوران مختلف محکمن ہندس کامہ کارس تو لوکن دن یوان سہولتن سام. تمو دت ضلع انتظامیہ ہدایت زی ین وول وند موسم نظر تل تھوت سپدن تم متحرک تو بنوین یہ کت یقینی زی لوکن پین کن قسمک مشکل ویترن. پتہ ون تمو سنس اننت ناگ کس نمائند تصدق رشید ست کت کران. سنو کلیئرنس کے حوالے سے ہمارے جو دور دراز کے علاقے ہیں ان کو کسی پرکار کی دقت نہ ہو. ہمارے ڈسٹرکٹ کنٹرول رومز فلی فنکشنل رہیں. پاور کے لحاظ سے بیکاز پاور ایک بڑا سیریس ایشو ہمارے ونٹرز میں رہتا ہے اور خاص انسٹرکشنز ہے گورنمنٹ کی پاور کے لحاظ سے کسی کو کسی پرکار کی دقت اس سنو سیزن میں نہ آئے. ہماری اسینشیل سپلائیز اور ہماری جو ساری ڈسٹرکٹ کی مشینری ہے وہ گیئرڈ اپ رہے اس جو اپ کمنگ ونٹر سیزن ہے اور اسی طریقے سے ہماری پریپریشنز آنے والے ونٹرز کے لیے رہے. اسی کو دیکھتے ہوئے یہ میٹنگ تھی. جیولوجیکل سروے آف انڈیا ڈائریکٹر جنرل اسیت ساہان تل آز کولکتہ پہ ورچوئل طریقہ سری نگر کس خنمو علاقس مز گرویول روین جیولوجیکل سیکشنس مز بین الاقوامی اہمیت نیشنل جیو ہیریٹیج سائٹ 10 خنموہس مز ات سلسلس اندر منعقد تقریبی پہ جی ایس آئی کشمیرک ڈائریکٹر تو جی ایس آئی سینئر سائنسدان عبدالقیوم پال، کشمیر یونیورسٹی مز ارتھ سائنسز شعبک سربراہ پروفیسر غلام جیلانی، ریٹائرڈ پروفیسر جی ایم بٹ تو کی دویمہ شخصیت ست موجود. پتہ ون آکاش وانی ست کت کران جیولوجیکل سروے آف انڈیا جموں کشمیرک ڈی ڈی جی ڈاکٹر پی کے مشرہن. اس کا امپورٹنس یہ ہے کہ یہ جو جیولوجیکل باؤنڈری ہوتی ہے وہ 252 ملین ایئرس کا ایک گیپ ہے جہاں پر کہ اس سمے کے جو جنتو تھے ان کا ماس ایکسٹینشن ہو گیا. یہ گلوبل امپورٹنس کا ایک سیکشن ہے جو ورلڈ میں
वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शन है। जो इसमें फॉसिल्स हैं, जो इसका लिथोलॉजी है, उसके अध्ययन से हम लोगों को अर्थ का इवोल्यूशन के बारे में पता चलता है कि आज से 52 मिलियन ईयर पहले अर्थ का पोजीशन कहाँ था, आज कहाँ है, ग्लोबली इसका कैसे उसको हम बाकी जगहों से जैसे चाइना है और देश है उनसे कैसे कोरिलेट करते हैं। और बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट इस पे काम कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो ये जो जियो साइंस में है, एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो इस तरह से ये एक जियो टूरिज्म के लिए भी इम्पोर्टेंट है और रिसर्चर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एकेडमिशियन के लिए इम्पोर्टेंट है, साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यम खबर छो तुई आकाशवाणी पर बोजान। मुल्कस अंदर नव GST इस्लाहत लागू सपदन पत सपज कीमियावी खाद, काबिल तजदीद तवानई मज बकार लगन वाल चीज तो तिहिंद पुर्ज बे टेक्सटाइल सेक्टरस मज इस्तेमाल सपदन वोल पन सस्त। पेश छु GST मुतल्लिकी पैगाम। जम्मू कश्मीर की पहचान पश्मीना शॉल, कानी शॉल, कालीन, पेपरमाशी, लकड़ी के फन पारे, बसोली पेंटिंग और दीगर कई दस्तकारी मसनूआत। अब खरीदें सिर्फ 5% GST के साथ। कम कीमतें, आसान खरीदारी, दस्तकारों के लिए नई उम्मीद। GST की शरह में कमी, रिवायती फनून की तरक्की। टैगोर हाल श्रीनगर वोत डेल्फिक कौंसिल जम्मू कश्मीर तो कल्चरल अकेडमी बे नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला के अतवास 3 दोहन हुंद बैन रियासती सकाफती मल आज अंद। इख्तितामी तकरीब पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी हिंद सदर तो MLA तारिक हमीद कर्रा बे के दुई में अहम शख्सियत मौजूद। अमे मल किस अहमियत मुतल्लिक वोन जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस चे सेक्रेटरी हरविंद कोरन सैनिस नुमाइंद सुहेल भट्ट सित कत करान। हमारी जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस का मोटिव है लैंग्वेज को, कल्चर को, आर्ट को प्रमोट करना। और कोशिश यही है कि बच्चों को जो भी की बहुत जल्दी उम्र से ही उनको अपने साथ जोड़ा जाए, ताकि अगर किसी बच्चे में कोई भी कला है तो उसको और अच्छे से निखार के उसको एक सफल कलाकार बनाया जाए। तो इंटरस्टेट में एक तो एक्सचेंज हुआ बहुत सारी कल्चरल आइटम्स का, ना सिर्फ जम्मू व कश्मीर बल्कि बाकी रियासतों से भी कलाकार आए थे, उन्होंने अपने फन का मुजाहिरा किया। डेल्फिक काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर सदर इंजीनियर अशोक सिंगन अथ मौकस पर पन तोसरात ये अनुमान। हमारे पास कश्मीर के आर्टिस्ट थे और जम्मू के आर्टिस्ट थे, हमारे पास राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ के जो लोग थे, इन सब लोगों को मिला के हम एक इंटर स्टेट जो इवेंट करना चाहते थे, उसका मकसद सिर्फ ये था कि हम कश्मीर के आर्टिस्ट को बाहर वालों से मिलाएं, जम्मू के आर्टिस्ट को बाहर वाले मिलाएं, और बाहर वाले जो हैं वो जहाँ पे आके हमारी कला और संस्कृति जो है उसको यहाँ से लेकर जाएं, और आर्ट और कल्चर के थ्रू पीस को जम्मू एंड कश्मीर में लाना, और जो टूरिज्म हमारा यहाँ से किसी वजह से लुप्त हो रहा है उसको एक बार फिर से बहाल करना, ये डेल्फिक काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की एक पहल थी। समाज के जरूरतमंद मफलूकुल हाल तबके के लुकन हुंद मदद करुन तो तेज जिंदगी हिंदिस मयारस मज बेहतरी अन अस सारनी हन जिम्मेदारी। पेश छु वजीर आज़म नरेंद्र मोदी सुन पैगाम। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। साहिब सरवत आसन व लूख हेकन पन्ने जिम्मेदारी नख वालिद तिहजन जिंदगी अंदर मुस्बत बदलाव अनित। अमे हवाले वोन स्टेट अवार्ड प्रावन वल वस्ताद जावेद जवादन आकाशवाणी सित कत करान। इंसानन दरमियान सारे खुद बोड़ तो अच्छुन रिश्त इंसानियतुक यथ मज रंग, नस्ल, जात, कबील या इलाक कह माने थावान। हरगह कह बचु हुत खावन, नथ ननिस पलव लागो, बेमारस खबर हमो या बेबस इंसानस हौसला दिमो, दपियो यह थोज इबादत। अजकिस दुनियाहस दौलत तो ताकत खत लोलच तो अथ शहलावन जरूरत। बकोल अब्दुल अहद आजाद मोहब्बत बगरावन क्युत करो न कुदरतन पैदा। आखरस पे बूझू खास खास खबर बेग फिरे। भारतन वोनमुत मौजूदा अमरीकी इंतजामिया तस तवानई हुंद शरकोत मुस्तकम करने के सिलसिलस मज दिलचस्पी हुंद इजहार कोरमुत। अत मामलस पे तबादला ख्याल जारी।
وزیر اعظم نریندر مودین تل آز آندھرا پردیش کس کرنولس مز 13,430 کروڑ روپیہ مالیت کن مختلف ترقیتی پروجیکٹن دس. خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن دہشت گردی اقتصادی عدم استحکام تو آب و ہوا چہ تبدیلی ست نمٹن باپت مضبوط عالمی اشتراکس پر زور دیتمت. تو جموں کشمیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پنہ حکومت اخ وری مکمل سپدنس پہ عوامی خدمت کس پنہ حکومت کس عزمس پھر دیتمت. ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند. کاشرن خبرن ہند بیاکھ اخ بلٹن سپد ون کی قیل پتہ یعنی 7:30 بجے. آکاش وانی سری نگر پہ نشر. اس دی اجازت. خدا حافظ.